mun sampean lakar seneng ka gula epak benembuki bede ya tu repen tak ring tua bener mun gelem min taungku berarti lakar ring laki bagus dia keng mun ki banyak alasan kok ki kurang tua lek kok kita andi lako pret ya koca bimbian percuma tika alajer lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem bokon jabar jaja ring laki ring nakal kapi ring laki je meleng kapi iya kecuali kau jabar jaja bokon ngomong keng karo keng puntil pun jabar jaja jelas paham bon satu manidda'a hubballah pasera sing aku cinta ada Gusti Allah walam yantahi an maharimillah king setiap larangan Allah baku ni galako fahuwa kadhib gendek para rabu nakal nikah tung nomor 2 wa manidda'a hubban nabi pasera orang sing aku cinta ada Gusti kanjengna wa karihal fuqara wal masakin fahuwa kadhib siapa saya ngaku lebur ke Nabi Muhammad keng karing miskin tak seneng para rabu bahkan cermet ate beda tak seneng ngaka orang miskin saya orang aku cinta ke Nabi Muhammad keng ate ni ke aroma masa tak cocok mun ka orang melarat kan beda taruh kadang orang mun semelarat pahata-pahata yang kep kak nggih opo mun soki cak belung popo setengah mun soki belung popo setengah bener mun katamu yang sesoki kejak ben kabun lek hambal bungu terong pa keluar Allah mun semenamu itu pak kesemelarat kakek teh kok iya jong lah tajuk gali kok ki ngarek padi ya kok etin lagi ngarek padi serak sing aku lebur ka Nabi Muhammad keng ka orang melarat tak pati ngargei keng ka orang miskin tak pati niser kak dintu aslina tak cinta dek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa nama sebab Nabi Muhammad nikah cek ngarga nak orang miskin sampai Nabi Muhammad nikah idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah Nabi Muhammad dikemun ionceng orang miskin tuli berangkat tuli entar apa napa orang miskin ni karaja perasaan bu bener raja perasaan Nabi Muhammad nikah sampai minta Allahumma ini miskina ya Allah dan gula pau di aki miskin wa amitni miskina pamati aki miskin wahsyurni zumratal masakin benten kula i akhirat papolong aki ben orang-orang miskin ni kecek pun Nabi Muhammad ya Allah dan kula pau di miskin dan kula pamate miskin dan kula pau di aki akhirat kala ben orang-orang miskin ni katua na kanjing Nabi kak pola sampean kasokan adua ngakui doa nikah manti kak muntak ngaltok ben pesa HP na yo cak doa soki te ke ngapuk tak soki bah doa melarat makanya Nabi Muhammad ni benih keng tak soki keng Nabi Muhammad ni kata anda ketunya ni kak jadi Nabi Muhammad ni ke miskin keng lakar tunya ni mun bade epa keluar bade ni kak sedekah aki bade tuli ibaki ni kan Nabi Muhammad sampai neng situng kitab neng kitab bu yatul mustarsidin eca buaki tak oleh kau leben ajunan ada bu Nabi Muhammad ni ke miskin ni kata oleh anapa miskin ni kau muhtaj butuh Nabi Muhammad ni kalau butuh cek tak anda Nabi Muhammad ni kasih miskin katunya Nabi Muhammad tak anda gula ban sambian tak andi jadi lain antara Nabi Muhammad dan gula ban sambian keng Nabi Muhammad paling tak kesokan para rabu mun beda orang melarat kak dintoh enak mun beda orang miskin kak dintoh eden beda naki mun beda orang melarat tak yang kep kanjing Nabi Muhammad cek tak kesokan mangkana ser seteti orang melarat pasaper gula ban ajunan keng sapora gula bani nyoro melarat alako sambian keng umpama gula ban ajunan la alako pas pakun tak andi bagian soki pasaper sampian keng epele budian eka beri ngabi Nabi Muhammad mahsyar karena Nabi Muhammad kak dinto budian asareng orang-orang melarat sapora kula beni nyoro miskin beni keng umpama la alako pakun tak andi pasaper sampian keng bi Allah epele pasareng ngabi Nabi Muhammad budian i akhirat amin deki pulan gula pidatu seni kampian paham bu saya alako paham bu saya ke pasar paham bu saya ngalak turup
mulai subuh sampai duhur pah ibun bedang langker pah tasbih illallah 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 matuana dateng pah ngucap poter tasbihna cong pan lapar deki kela tasbihna jeg mun tak terus sangar-sangar tasbih rek na deng Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang sing aku cintakan Nabi Muhammad keng mun lalampan tak norok Nabi Muhammad mun lakon tak norok Nabi Muhammad makin aku cinta gak ditu tak kira itremah para rabu manter gula benajunan kalaban maulid bisa ngamalaki kalakuan seteti kalakuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Banyak lalampan Gusti Kanjeng Nabi ini kebanyak para rabu Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto beni cuma abejeng fardoh tapi abejeng sunnat. Orang sing ngaku lebur ke Nabi Muhammad tak cukup pengakuan dengan lisan mun tak nuruk bunte. Jadi sing ngaku lebur ke Nabi Muhammad kula benajunan kotu abejeng son. Nabi Muhammad ni kamun malam pasti bejeng tahajud hatta tawarramat qadama sampai palu mampaan sok ni kesampai bero persis ring tang betang lauk mereka. Bisa tak le mulai ditekan. Tego tak pelecok. Tego bero beni bisa bonjang. Dan Nabi Muhammad saya solat ni kemak tego bero. Cak dengan Nabi Muhammad ni kamun asolat sunat ni kasih baca solat tah Al-Baqarah, Ali Imran senikah. Nabi Muhammad ni kamun ngimami orang banyak paling singkat paling jemang solat tah. Keng mun asolat ketibi paling abid. Minta belum mampaan. Nabi Muhammad ni kamun aruku abid, mun asojud abid, mancing maca solat abid. Mangkana teu beureuk, mun tang batang lauk mi beureuk kak cek solat tekulhu. Inna a'toina kal kausar. Kapan maca al-kafirun pahalok tau senutup. Pahainter. Apa? Mun tak pati apal cak macam maca al-kafirun mun pati pengen ngetek kemudian samalem tak mare go jeung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la an. Tak bisa pemulai kada nih. Mun tak pati apal sik maca al-kafirun mun tak entre tengah ada senutup mare. Siti Aisyah rajin Kanjeng Nabi ni gula sampai tak betah pada Nabi. Kan Siti Aisyah ni kan rajin saya paling mudah. Kan Nabi Muhammad rajin ni ke benih situng. Jadi saya terus Apollo ngeben Siti Aisyah ni kan kotu ada tek kiliran rajin-rajin saya lain. Ternyata Nabi Muhammad dapat katil mas Siti Aisyah, bekton asarin etil mas Siti Aisyah. Ni ke benih bah asarin. Apa jong malam tak ambu. Sampai jamun Siti Aisyah Kanjeng Nabi sampean saya salin kanto hulan kin ada tek kiliran raja-raja selain dapat kantom pian benih bahasaren pah bojong kan semalam empian kan lay jamin swarga empian bagi tak bojong kan dapat kun swarga ambur apa sih bojong tahajud je campian lay jamin swarga pakwa jawab Nabi Muhammad afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah kaki tak seneng mun ku syukur ke Allah justru pelan sengko lay jamin swarga tang bejeng sebagai bentuk syukur ke Allah karena engkau bi Allah lah jamin bekal pecrah makanya tang bejeng sebagai syukur bi Siti Aisyah ni kan oleh Nabi Muhammad ganggu dalam riwayat ni Nabi Muhammad mana solat ka sa Siti Aisyah pah agentang ya dong ni gentang Nabi Muhammad ngeresep terus sakit bejeng cek iman Nabi Muhammad kuat bebentuk pak kahulil yasin apa jeng tahajud pah ni bini agentang ya dong deh hah nyampit pole deh. Apa tu pak kau liliasin? Abang tahajud bani bini agentang ada ruku langsung ke bawah pula. Macam hahaha ni kene tahu apa kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula benajunan sing aku cintakan Nabi Muhammad muntak nin cadalah aku nak Kanjeng Nabi percuma pada Rabu. Maka mun bisa nin cek dalam amul jaki orang miskin. Tore tenda cara nak Kanjeng Nabi amul jaki orang miskin. Tak bisa nin cenengi gak dinto. Tore tenda bejeng kau le benajunan cek tinggal kelakuan sunat. Kula benajunan mun abjang sunat 5 bektot leso. Mi pola sing malam bisa cegah. Tapi insyaallah mun tang betang lauk cegah malam thank you bu. Akemi
Mereka mete dung boleh. Malaikat legal-legal. Malaikat kering alak buku bener pen tulis. Ternyata mereka melekar lo ahudu. Tak bisa ninta nikah. Mik pola bisa ninta ada de remah Nabi Muhammad mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada ngangkui telau kiriki 3 jari. Keng cepon ulama ring tang betang lau ada ninta kanjing Nabi tak usah ngangkui telau kiriki. Sepenting de tak banyak, sepenting sakoni ni ampun ekocak norok Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ada telau kiriki ni kenunjuk aki de Nabi Muhammad ni kesakoni. Cuman Nabi Muhammad de telau kiriki ni kasih de korma roti. Tang betang lau ngan morongki. Aku telau kiriki saare tamare. Ya pateleng pereng ngadi ero mun ngan morongki. Tikel making aku lema kiriki sebenting de sakoni maksud tak solok sampai cek kenyang ni ka ampun ninde Gusti Kanjing. Nahnu qaum la na'kulu hatta naja wa idza akalna la nasba. Kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali dalam keadaan lapar. Mun tak lapar tak ngakan. Wa idza akalna, dan ketika kami makan kami tidak sampai kenyang. Ini kan Nabi Muhammad. Mun tak lapar tak ada ketika ada tak sampai kenyang. Ya kan tuh ini ketur kadang teu tak ningan nyabut tuh. Ini kan norok Nabi Muhammad. Tak bisa norok Nabi Muhammad dalam daerah. Tak bisa norok Nabi Muhammad dalam bajengah. Pola dalam sarinah, asarinah ninde Gusti Kanjeng na. Enggak napa Nabi Muhammad mun asarin. Nabi Muhammad mun asarin miring kanan. Ngadep kiblat. Manabi etang petang ini keberarti aulo deje adu bere. Sepenting ketika asarina aulo deje adu bere. Masalah kapan ngidep hablingkang kebun temor. Lo apa? Sepenting dia ada kaulaban ajunan ampun ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap ngelaku kelakuan bagus nih ka asiwak. Siwak nih kalau ketungan kui kaju siwak kesah. Lo ketungan kui kaju arok. Sampian saya laki nih kan mana buah jangan nih berlengan kelampinan nih. Aniat ya tenan niat asiwak nih kau ada. Sepenting ben pereng kasar. Bini ngangkui ruku na tak napa pian. Jadi mana buah jangan ruku na deh. Jadi mun ruku na ruku pote oleh 2 hari abati. Siwak. Kula teman mangkirok masjid siwak ini ngangkui sarung ngoreng sini kan. Punten tak pernah ngangkui sarung ini tak napa siwak. Cuman mun tempo na mancing pah sarungnya pak atas tak kok siwak sebebe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya rasa aku cinta ke Allah, maka larang na Allah kutu ambuin niki. Saya rasa aku cinta ke Nabi Muhammad, maka kutu ittiba di Rasulillah. Kutu ninta munta ngalako, munta ninta saja saya kelako. Panapa saya kelako bi Nabi Muhammad? Kadi tak cinta pada Rabu. Jelas. Pas itu waki boleh. Wa manidda'a hubbal jannah. Saya rasa ngaku tero masuk aswarga walam yatasaddaq bimali keng tunyana tae infak aki tunyana tae sadaka aki orang ngacer cerek beda saya cerek banyak ini kan tar kabis. Seeko cak cerek nikah para Rabu gula benanjunan setiap pak na pak asalading tibi sabek di ngoreng saya yarep bener yang ngeleleng nih kakak lo ngibar rokok ngibar korek keberi ya bener sih nah ini kak cerek nih kanya mana korek kayak saya banyak kanca tapi mun lakar tak andi yang cerek nih kak salading tibi kayak mana berarti andi pahding orang terwe ini kecerreknya mana sepenting gula benajunan nika mun bedah apa ring masalah keng abri banyak abri titik napa cang kemampuan tak ada pada nggih
Cek bagi kapi mun lekuk ki odi kecuali keng bah langsung din budin tak odi kia. Umpama keng tatang kena sampian secerek tikel cek sak kasak. Njok lek tatang ke cerek gempang sampian mun andi tatang ke cerek ni ke gempang. Dek remah carana. Di sampian beri inetok di beri ku tak secerek ni ke au belabek ke sampian. Lambat nilpun ni kui suara melolok. Lambat ni makin nilpun lagi bini bek melarang. Apa? Cuma suara. Ni kaboy setro nilpunan nangkin ada tek kol 12 malam. Gratis. Nggih kan? Sinyal ki melarang. Sinilpunan nangkin naik ke pungkana gedang. Betangki lambo. Cok muntane ke kapungkaan sinyal tado. Nilpun oleh setengah jam, baterai tak kuat, cenot deh. Akhir terpaksa nilpun sambil ya cas. Oleh setengah jam, ku tak apa baterai nak kembungi budi. Bener. Allah lambat ni kalau kayak bini muncar pacaran sing ngandung HP nah. Benenja lo ngandung cek baterai tanam deh. Baterai tanam. Nilpun makin ngakui video call ni termasuk semak dek kazina para rabu. Cek makin makin jauh. Selake beda Jakarta, si bini beda tang laut. Makin jauh makin bisa amu temu mua kak. Face to face, mau temu mua, bener. Iya mun karo muan saya ketela, mun lek era padang sekali. Iya mun karo lek era saya ketela. Bahaya makin nih kak. Ala kutusan nih kak, gempang makin. Mun lambek ya Allah. Balak kayak nih ke lambek ngatela aurat tababi ni setahun sekalian lambek. Telasen. Apa kala nih ke lambek beni oleh na TV, beni king icu dua kibi sesepo. Kapan telasen? Balak kayak ki kalpe kalaben babi ni, balak kayak ni kan ngaleleng. Kon babi ni. Babi ni kan epang ngangkap biteng keluar. Sini ke lambek cepon. Gula pada tak nyapo, cak gula kelahiran tahun belu-belu, tapi gula makin ki umur 17 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebabi ni lambek ni ngangkak biteng, beng labeng aroma ni kalambek kan beda kajuh malang labeng bun bebe, kesajang ring bengkalan betornya mana. Beda kia kan tuh. Napa mana kaju si malang ibeng labeng? Betor kia. Papai kok. Siapa ngucap papa aja. Cangring bengkalan betor, jadi babi ni lambek ni kah? Ngibe cecen keluar pola ni beng labeng kasebede kaju ni kana samperan lambe takut tak berengka iseng samper padeng bete sababi ni ketela di bang laki ki kal bekal dadi lambe ni ka paling ngepol iki karo ki ngetela betes ni ka setahun sekalian mun tepak kasih meleng cepon lambe sing mal mah balaki ni kentar kon babi ni kan peteng lambe tabing pereng selek sekro elo beng ide budin Roma kan kriking balak kayak aja masuk di luar babi ini teku di dalam. Sini kelambanya mah. Ini kalau paling meleng nih kak, masuk kriki nih kak. Apa kan dan saya meleng kriki saya masuk lambe. Makin benih kriki. Kruku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin ni kelakuan dek kazina ni kagempang para rabu. Malah makin muni bengkalan. Mun pah andi bekal sing las telasan. Pah iko ni bekal bini bekal laki roka. Bede kan tradisi ngak nikah. Tapak kering dina saya kocak. Sing las telasan kasele bekal bini iko ni ibi bekal lah. Iko ni ibi bekal laki. Mulai kol 10 pagi pabeli kol 12 malam para rabu.
kula tak alang-langa sampian main jem anak bin ing entar konbe kalayato re cek dengan nikah tradisi tak bertentangan kelebihan syariat keng cara no kudu tepak jadi mun sampian andi anak bini las telasan bekal laki ing pah deteng ngin cuma alek pak iki ke compok bede bolo tro oni ngaka bekal kula jawab bimbian iya congki be mak le bekal lajin tar kon kake lo bapa nak keng thi na ya kake kalala mole ka ada bekal ada kimak le etrak kibi teretan nada iya macam hi grup na kake dia tadi sero mole ka ada bekal lakeng sebini deki mak le entar kon bekal etat gucing bi teretan bini ing beni pas bini penyiklak ka bekal lake ing ruwa sampean me tak kira pikiran cek dengan benteng patorok ka koceng selake pinter sepedaan si bini guncing ibu dibi selake sekecok ya rem deh Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang yang aku cinta ada Allah tak cukup hanya dengan pengakuan cinta cepun Imam Hatim Al-Asam saya aku cinta ada Allah maka kudu buktiaki cara nak buktiaki sateja larang na Allah pakun ambui para rabu mungkin pakun ngalako larang na Allah maka aku cinta ke Allah pengakuan ini kata terima sareng Allah subhanahu wa ta'ala jelas tak usah kebangiran reng laki ngucap cinta ke reng bini mun keroking aku cinta mun tak bukti aki tak kira percaya tegi buk karena cinta itu bukan hanya butuh kata-kata tetapi cinta itu butuh bukti yang nyata mun keroking pak oh my dear I love you you love me you and me lap-lapan kembali bimbian mohon maaf mas laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar mun karo ngucak lebur mun tak gelem minta cek jebar jaje lek cek jebar jaje ngucak lebur ngucak seneng kocak kak tak usah pun teleponan tak usah video callan mun sampean lakar seneng ka gula epak benembuki bede ya tu repen tak ring tua bener mun gelem minta ungku berarti lakar ring laki bagus dia keng mun ki banyak alasan kok ki kurang tua lek kok kita ndik lak pret ya koca bimbian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak kelem bokon cek jebar jaja ring laki ring nakal kapi ring laki je meleng kapi ini kecuali kau jebar jaja bokong mungkin kalau keng puntil pun cek jebar jaja jelas paham bon satu manidda'a hubballah pasera sing aku cinta ada Gusti Allah walam yantahi an maharimillah king setiap larangan Allah baku ni galako fahuwa kadhib gendek para rabu nakal nikah tung nomor dua wa manidda'a hubban nabi pasera orang sing aku cinta dek Gusti kanjengna wa karihal fuqara wal masakin fahuwa kadhib siapa sing aku lebur ke Nabi Muhammad keng karing miskin tak seneng para rabu bahkan cermet ate bede tak seneng ka orang miskin sera orang aku cinta ke Nabi Muhammad keng ate ne ke arum masa tak cocok mun ka orang melarat kan bede turu kadeng orang mun semelarat pahata pada yang gep kak nggih opo mun soki cek belung popo setengah mun soki belung popo setengah bener mun katamu yang sesoki kejak ben kabun lek hambal bungu terong pa keluar Allah mun semenamu itu pak kesemelarat kakek teh kok iya jong lah tujuh kali kok ki ngarek padi kok etin lagi ngarek padi serak sing aku lebur ka Nabi Muhammad keng ka orang melarat tak pati ngargei keng ka orang miskin tak pati niser
kak dinto aslina tak cinta dek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama sebab Nabi Muhammad ni cek ngarga nak orang miskin sampai Nabi Muhammad ni kak idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad ni kemun ionceng orang miskin tuli berangkat tuli entar. Apa napa orang miskin ni karaja perasaan bu, bener raja perasaan. Nabi Muhammad ni sampai minta Allahumma hyini miskina, ya Allah ten gula paudi aki miskin, wa amitni miskina pamati aki miskin, wahsyurni zumratal masakin benten kula i akhirat papolong aki ben orang-orang miskin. Ni kacek pun Nabi Muhammad, ya Allah ten kula paudi miskin, ten kula pamate miskin, ten kula paudi aki akhirat kalaban orang-orang miskin. Ni katua na kanjing Nabi kak pola sampean kasokan adua ngakui doa nikah manti kak muntak ngaltok ben pesape na yo cak doa soki te ke ngapuk tak soki pah doa melarat. Makanya Nabi Muhammad ni ke benih keng tak soki keng Nabi Muhammad ni ke tak anda ketunya ni kak. Jadi Nabi Muhammad ni ke miskin keng lakar tunya ni mun bade epa keluar bade ni kak sedekah aki bade tuli ibaki ni ke Nabi Muhammad sampai neng situng kitab neng kitab Buyatul Mustarsidin itu buaki tak oleh kau leben ajunan ada bu Nabi Muhammad ni ke miskin ni kata oleh. Anapa miskin ni kau muhtaj butuh. Nabi Muhammad ni kalau butuh cek tak anda. Nabi Muhammad ni kasih miskin katunya Nabi Muhammad tak anda kuleban sambian tak andi. Jadi lain antara Nabi Muhammad dan kuleban sambian. King Nabi Muhammad paling tak kesokan para rabu. Mun beda orang melarat kak dintoh enak-enak. Mun beda orang miskin kak dintoh eden beda naki. Mun beda orang melarat tak yangkep. Kanjing Nabi Muhammad cek tak kesokan nah. Mangkana ser seteti orang melarat pasaper kula benajunan keng sapora kula beni nyoro melarat alako sambian. Keng umpama kula ben ajunan la alako pas pakun tak andi bagian soki pasaper sampian keng epele budian eka per ngabi Nabi Muhammad e mahsyar. Karena Nabi Muhammad kak dinto budian asaran orang-orang melarat. Sapora kula beni nyoro miskin beni keng umpama la alako pakunta andi pasaper sampian keng di Allah epele pasar ngaben Nabi Muhammad budan i akhirat. Amin. Deki pulan gula pidatu seni kampian paham bu saya alako paham bu saya ke pasar paham bu saya ngalak turup mulai subuh sampai duhur pah ibun berang langker pah tasbih illallah 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 matuana dateng pah ngoca poter tasbih na cong pan lapar deki kela tasbih na jek mun tak toras sangar-sangar tasbih rek na adeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang sing aku cintakan Nabi Muhammad keng mun lalampan tak norok Nabi Muhammad mun lakon tak norok Nabi Muhammad makin aku cinta gak dito tak kira itremah para rabu manter gula benajunan kalaban maulid bisa ngamalaki kalakuan seteti kalakuan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Banyak lalampan na Gusti Kanjeng Nabi ni kebanyak para rabu. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto beni cuma abejeng fardoh tapi abejeng sunnat. Orang sing ngaku lebur ke Nabi Muhammad tak cukup pengakuan dengan lisan mun tak norok bunte. Jadi sing ngaku lebur ke Nabi Muhammad kula benajunan kotu abejeng son. Nabi Muhammad ni kemun malam pas teh bejeng tahajud hatta tawarramat qadama sampai palu mampaan sok ni kesampai bero persis sering tang lauk mereka. Bisa tak boleh mulai ditekan tegur tak pelecok tegur bero beni bisa bonjang dan Nabi Muhammad saya solat ni kemak tegur bero cak dengan Nabi Muhammad ni kamun asolat sunat ni saya baca solat tah Al-Baqarah Ali Imran senikah Nabi Muhammad ni kamun ngimami orang banyak paling singkat paling demang solat tah keng mun asolat ketibi paling abid minta belum mampaan Nabi Muhammad ni kamun aruku abid mun asojud abid mancing maca solat abid mangkana teu beureum mun tang batang lauk mi beureum kak cek surat tekulhu inna a'toina kal kausar kapan maca al kafirun pahalok tau senutup pahainter apa mun tak pati apal cak macam maca al kafirun mun pah teu pengen ngetek kemudian samalam tak mari beureum
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la an. Tak bisa pemulai kada nih. Mun tak pati apal siap maca al-kafirun, mun tak entre tengah ada senutup mana. Siti Aisyah rajin kanjeng Nabi ni gula. Sampai tak betah pada bukan Siti Aisyah ni kan rajin saya paling muda. Kan Nabi Muhammad rajin ni ke benih situng. Tapi saya terus Apollo ngeben Siti Aisyah ni kan kotu ada tek kili dan rajin-rajin saya lain. Ternyata Nabi Muhammad dapat katil masih Siti Aisyah, bekton asarin etel masih Siti Aisyah. Ni ke benih bah asarin. Apa jong malam tak ambu. Sampai jamun Siti Aisyah kanjeng Nabi sampian saya salin akan toh hulan akin ada tek giliran raja-raja selain dapat kantom pian benih bahasaren pah bojong kan semalam empian kan lay jamin swarga empian bagi tak bojong kan dapat kun swarga ambur apa sih bojong tahajud je campian lay jamin swarga pakwa jawab Nabi Muhammad afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah kaki tak seneng mun ku syukur ke Allah justru pelan sengko lay jamin swarga tang bejeng sebagai bentuk syukur ke Allah karena engkau bi Allah lah jamin bekal pecrah makanya tang bejeng sebagai syukur bi Siti Aisyah ni kan oleh Nabi Muhammad ganggu dalam riwayat ni lah Nabi Muhammad mana solat ka sa Siti Aisyah pah agentang ya dong ni gentang Nabi Muhammad ngerset terus sakit bejeng cek iman Nabi Muhammad kuat bebentuk pak kahulil yasin apa jeng tahajud pah ni bini agentang ya dong deh ha nyampit pole dia. Apa tu pak kau lili asin? Apa jang tahajud bani bini agentang ada rukuk langsung ke bawah pula. Macam hahaha ni kene tahu apa kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula benajunan sing aku cintakan Nabi Muhammad muntak nin cadalah aku nak kanjeng Nabi percuma pada Rabu. Maka mun bisa ninta dalam amul jaki orang miskin tore tenda cara nak kanjeng Nabi amul jaki orang miskin tak bisa ninta nengi gak dinto tore tenda bejeng kau le benajunan cak tinggal kelakuan sunat kula benajunan mun apa yang sunat 5 bektot lesok mi pola sing malam bisa cegah tapi insyaallah mun tang betang lauk cegah malam thank you bu akemi mari akemi te dung boleh malaikat le kalakal malaikat kering alak buku bener pen tulis ternyata mereka kami melekar lo ahudu tak bisa ninta nikah mi pola bisa ninta ada de remah Nabi Muhammad mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada ngangkui telau kiriki 3 jari keng cepon ulama ring tang betang lau ada ninta kanjeng Nabi tak usah ngangkui telau kiriki sepenting de tak banyak sepenting sakoni ni keampun ekocak norok Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ada terlalu kiriki ini menunjuk akidah Nabi Muhammad ini kesakoni. Cuman Nabi Muhammad terlalu kiriki ini kasih korma roti tang betang lauk ngan merongki. Aku terlalu kiriki saare tamare. Ya pateleng pereng ngadi ero mun ngan merongki. Tikel makin ngaku lema kiriki sepenting deer sakoni maksud tak kasolok sampai cek kenyang ni keampun ninde Gusti Kanjeng. Nahnu qaum la na'kulu hatta naja wa idza akalna la nasba. Kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali dalam keadaan lapar. Mun tak lapar tak ngakan. Wa idza akalna dan ketika kami makan kami tidak sampai kenyang. Ini kan Nabi Muhammad. Mun tak lapar tak ada ketika ada tak sampai kenyang. Ya kan tuh ini ketur kadang teu tak ningo nyabut tuh. Ini kan norok Nabi Muhammad. Tak bisa norok Nabi Muhammad dalam daerah. Tak bisa norok Nabi Muhammad dalam bajengah. Pola dalam sarinah, asarinah, ninda Gusti Kanjeng na. Enggak napa Nabi Muhammad mun asarin. Nabi Muhammad mun asarin miring kanan. Ngadep kiblat. Manabi etang betang ini keberarti aulo deja adu bere. Sepenting ketika asarina aulo deja adu bere. Masalah kapan ngidep hablingkang kebun temor. Lo apa? Sepenting dia ada kau leban ajunan ampun ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap ngelaku kelakuan bagus nih ke asiwak
Siwak nih kalau kudu ngakui kaju siwak kesah. Lo kudu ngakui kaju arok. Sampian saya laki nih kami mana buajangan nih benlengan kelampinan nih. Aniat ya tenan niat asiwak ke. Ini kapada. Sepenting ben bareng kasar. Bini ngakui ruku na tak napa mbian. Jadi mana buajangan ruku na deh. Jadi mun ruku na ruku pote oleh 2 hari abati. Siwak. Kula teman mangkirok masjid siwak ini ngakui sarung ngoreng sini kan. Punten tak pernah ngakui sarung ni tak napa siwak. Cuman mun tempo na mancing pah sarung pak atas tak kok siwak si bebe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya rasa aku cinta ke Allah, maka larang na Allah kutu ambuin iki. Saya rasa aku cinta ke Nabi Muhammad, maka kutu ittiba di Rasulillah. Kutu ninta munta ngalako, munta ninta saja saya kelako. Panapa saya kelako bi Nabi Muhammad, kadi tak cinta pada Rabu. Jelas. Pas itu waki boleh. Wa manidda'a hubbal jannah. Saya rasa ngaku terro masuk aswarga walam yatasaddaq bimali keng tunyana tae infak aki tunyana tae sadaka aki orang ngecer cerek beda saya cerek banyak ini kan tarkapi. Saya kocak cerek nikah para Rabu kula benanjunan setiap pak na pak asalading tibi sabek di ngoreng saya yarep bener yang ngeleleng nih kakak lo ngibar rokok ngibar korek keberia bener sih nah nikah cerek nikah nyaman korek kayak saya banyari kancah tapi mun lakar tak andi yang cerek nikah salading tibi kaya mana berarti andi pahding orang terwe ni kecerreknya mana sepenting gula benajunan nika mun bedah apa ring masalah keng abri banyak abri titik na pacang kemampuan tak ada pada nggih cek bagi kapi mun leku ki odi kecuali keng bah langsung din budin tak odi kia umpama keng tatang kena sampian secerek tikel cek sak kasak njok lek tatang ke cerek gempang sampian mun andi tatang ke cerek ni ke gempang de remah carana bi sampian beri ineto di beri ku tak secerek ni ke au be lambek ke sampian lambek nilpun ni kui suara melolok lambek ni ke makin nilpun lagi bini bek melarat anapa cuma suara ni ke boy setro nilpunan nangkin adente kol 12 malam gratis nggih kan sinyal ki melara sinil pun nangkin naik ke pungkana gedang betang kilamba cak muntane ke pungkaan sinyal tado nelpon oleh setengah jam baterai tak kuat cenot deh akhir terpaksa nelpon sambil ya cas oleh setengah jam ku tak apa baterai nekembungi budi bener Allah lambak ni kalau kayak bini muncar pacaran saya ngandung HP nah benenja lo ngandung cak baterai tanam deh baterai tanam nil pun makin ngakui video call ni termasuk semak dek kazina para Rabu cak makin makin jauh selake beda Jakarta si bini beda tang lauk makin jauh makin bisa amu temu muak face to face mau temu muak bener. Iya mun keromuan saya ketela, mun le era padang sekali. Iya mun kero le era saya ketela. Bahaya makin nih kak. Ala kutusan nih kak gempang makin. Mun lambek ya Allah. Balak kayak nih lambek ngatela aurat tababi nih setahun sekalian lambek. Telasen. Apa kala nih lambek beni oleh na TV beni. Keng itu dua kibik saya sepo. Kapan telasen
balake ki kalpe kalaben babi ni balake ni kan ngaleleng kon babi ni kan epang ngangkat biteng keluar sini kelambe cepon gula pada tak nyapo cek gula kelahiran tahun belu jadi gula makin hi umur 17 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebabi ni lambek ni ngangkat biteng beng labeng aroma ni kalambek kan beda kajuh malang labeng bun bebe kesajang ring bengkalan betornya mana beda kia kan toh napanya mana kaju si malang ibeng labeng betor kia papai kok siapa ngucap papa aja cangring bengkalan betor jadi babi ni lambek nikah ngibececen keluar pola ni beng labeng kasebede kaju na kana samperan lambek takut tak berengka iseng samper padeng betes babi ni ketela bi bang laki ki kal bekal dadi lambek ni ka paling ngepol iki karo ngetela betes ni ka setahun sekalian mun tepak ka semeleng cepon lambek sing mal mah balaki ni kentar kon babi ni kan peteng lambek tabing selek sekro elo beng ide budin Roma kan kriking balak kayak aja masuk di luar babi ini teku di dalam. Sini kelambanya mak. Ini kalau paling meleng nih kak, masuk kriki nih kak. Apa kan dan saya meleng kriki saya masuk lambe. Makin benih kriki. Kruku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin ni kelakuan dek kazina ni kagempang para rabu. Malah makin muni bengkalan. Mun pah andi bekal sing las telasan pah iko ni bekal bini bekal laki ro kak. Bede kan tradisi ngak nikah. Nah, tapak kering dina saya kocak. Sing las telasan ka sele bekal bini iko ni ibi bekal lah. Iko ni ibi bekal laki. Mulai kol 10 pagi pabeli kol 12 malam para rabu. Kula tak alang-langa sampian main cem anak bin ing entar konbe kalayato cek dengan nikah tradisi tak bertentangan kelebihan syariat keng cara no kudu tepak jadi mun sampian andi anak bini las telasan bekal laki ing pah deteng ngin cema alek pak iki be compok bede boloh tro oni ngaka bekal kula jawab bimbian iya congki be mak lebe kan lajin tarkon kake lo bapa nak keng thi na ya kake kalala mole ka ade pe kala de ki mak le etraki bi tretan na de iya macam hi grup na kake dia tadi sero mole ka ade pe kala keng sebini de ki mak le entar kon pe kala gucing bi tretan bini ing beni pas bini penyiklak ka bekal lake ing ruwa sampean me tak kira pikiran cek dengan benteng patorok ka koceng. Selaki pinter sepedaan sebini guncing ibu dibi selaki sekecok ya rem deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang aku cinta ada Allah tak cukup hanya dengan pengakuan cinta cepun Imam Hatim Al-Asam saya sing aku cinta da Allah maka kudu buktiaki cara nak buktiaki sateje larang na Allah pakun ambui para rabu mun ki pakun ngalako larang na Allah maka ngaku cinta ke Allah pengaku nani kata terima sareng Allah Subhanahu wa taala jelas tak usah ka bangiran ring laki ngucap cinta kering bini mun kroking aku cinta mun tak bukti lagi tak kira percaya tegi buk karena cinta itu bukan hanya butuh kata-kata tetapi cinta itu butuh bukti yang nyata mun kroking pak my dear I love you you love me you and me lap-lapan
Kebala bimbian, mohon maaf mas, laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar, tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Mun karo ngucak lebur, mun tak gelem minta cek jebar jaja le. Cek jebar jaja, ngucak lebur, ngucak seneng. Kocak, kak, tak usah pun teleponan, tak usah video callan. Mun sampean lakar seneng gak gula, epak benembuki bede. Ya tu repen tak kering tua bener. Mun gelem minta ungku, mun gelem minta ungku, berarti lakar yang laki bagus dia. Keng mun ki banyak alasan, kok ki kurang tua le, kok kita andik lah kopret. Ya. Koca bimbian percuma tika alajar, lamun tika takok takelem, percuma abur leburan, mun ero minta tak kelem. Bokon cek jebar jaja, ring laki ring nakal kapi, ring laki je meleng kapi, ini kecuali kau. Cek jebar jaja, bokong mungkin kalau keng puntil pun cek jebar jaja. Jelas paham? Bon, satu, manidda'a hubballah, pasera sing aku cinta ada Gusti Allah, walam yantahi an maharimillah, king setiap larangan Allah baku ni galako, fahuwa kadhib, gendek para rabu, nakal nikah. Tung. Nomor dua, wa manidda'a hubban nabi, pasera orang sing aku cinta dek Gusti Kanjengna, wa karihal fuqara wal masakin fahuwa kadhib. Siapa sing aku lebur ke Nabi Muhammad, keng karing miskin tak seneng para rabu, bahkan cermet ate bede tak seneng ka orang miskin. Sera orang aku cinta ke Nabi Muhammad, keng ate ni ke aroma sa tak cocok mun ka orang melarat. Kan beda terus kadang orang mun semelarat pahata-pahata yang kep kak nggih. Opo mun soki cek belung popo setengah, mun soki belung popo setengah, bener mun katamu yang sesoki kejak ben kabun lek hambal bungu terong pa keluar. Allah mun semenamu itu pak kesemelarat kakek teh kok. Iya jong lah tujuh kali kok ki ngarek padi ya kok etin lagi ngarek padi. Serak sing aku lebur ke Nabi Muhammad, keng ka orang melarat tak pati ngargei, keng ka orang miskin tak pati niser, kak dintu aslina tak cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama sebab Nabi Muhammad ni cek ngarge na ka orang miskin, sampai Nabi Muhammad ni ka idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad di kemun ionceng orang miskin tuli berangkat tuli entar. Apa napa orang miskin ini raja perasaan bu, bener raja perasaan. Nabi Muhammad ini sampai minta Allahumma ini miskina, ya Allah dan gula paudi aki miskin, wa amitni miskina, pamati aki miskin, wahsyurni zumratal masakin, benten gula i akhirat papolong aki ben orang-orang miskin. Ini kecek pun Nabi Muhammad, ya Allah dan gula paudi miskin, dan gula pamate miskin, dan gula paudi aki akhirat kalaban orang-orang miskin. Nikah tuan kanjing Nabi kak, wala sampean kasokan adua ngakui doa nikah manti kak. Muntak ngaltok ben pesa HP na yo. Cak doa soki te ke ngapuk tak soki bah doa melarat. Mangkana Nabi Muhammad ika benih keng tak soki, keng Nabi Muhammad nikah tak anda ketunya nikah. Jadi Nabi Muhammad nikah miskin keng lakar tunya ni mun bade epa keluar, bade ni kayak sedekah aki, bade tuli ibaki. Nikah Nabi Muhammad sampai neng situng kitab nang kitab Buyatul Mustarsidin itu buaki tak oleh kau leben ajunan ada bu Nabi Muhammad ni ke miskin ni kata oleh. Anapa miskin ni kamu muhtaj butuh. Nabi Muhammad ni kalau butuh cek tak anda. Nabi Muhammad ni kasih miskin katunya Nabi Muhammad tak anda kuleban sampean tak andi. Jadi lain antara Nabi Muhammad ben kuleban sampean. King Nabi Muhammad paling tak kesokan para rabu. Mun beda orang melarat kak dintoh ina mun beda orang miskin kak dintoh eden beda naki, mun beda orang melarat tak yangkep kanjing Nabi Muhammad cek tak kesokan nah. Mangkana ser seteti orang melarat pasaper kula benajunan keng sapora kula beni nyoro melarat alako sambian keng umpama kula ben ajunan la alako pas pakun tak andi bagian soki pasaper sampian keng epele budian eka beur ngabi Nabi Muhammad mahsyar. Karena Nabi Muhammad kak dinto budian
Asareng orang-orang melarat. Sabora, kula beni nyoro miskin beni. Keng umpama la alako pakuntaan di pasaper sampean keng di Allah epele pasareng ngaben Nabi Muhammad budan i akhirat. Amin. Deki pulan kula pidatu seni kampean paham bu saya alako, paham bu saya ke pasar, paham bu saya ngalak turup mulai subuh sampai duhur pah ibun berang langker pah tasbih illallah 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 matuana dateng pah ngucap poter tasbih na cong pan lapar deki kela tasbih na jek mun tak terus sangar-sangar tasbih rek na den Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang sing aku cintakan Nabi Muhammad keng mun lalampan tak norok Nabi Muhammad mun lakon tak norok Nabi Muhammad makin aku cinta gak itu tak kira itremah para rabu manter gula benajunan kalaban maulid bisa ngamalaki kalakuan siteti kalakuan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Banyak lalampan Gusti Kanjeng Nabi ini kebanyak para rabu Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto beni cuma apa jeng fardoh tapi apa jeng sunnat. Orang sing ngaku lebur ke Nabi Muhammad tak cukup pengakuan dengan lisan mun tak norok bunte. Jadi sing ngaku lebur ke Nabi Muhammad kule benajunan kotu apa jeng son. Nabi Muhammad ni kamun malam pas teh pejang tahajud hatta tawarramat qadama sampai panumampaan sok ni kesampai bero persis sering tang lauk mereka. Bisa tak boleh mulai ditekan tegur tak pelecok tegur bero beni bisa apa aja dan Nabi Muhammad saya solat ni kemak tegur bero cak dengan Nabi Muhammad ni kamun asolat sunat ni saya baca solat tah Al-Baqarah Ali Imran senikah Nabi Muhammad ni kamun ngimami orang banyak paling singkat paling demang solat tah keng mun asolat ketibi paling abid minta belum mampaan Nabi Muhammad ni kamun aruku abid mun asojud abid mancing maca solat abid mangkana teu beureum mun tang batang lauk mi beureum kak cek surat tekulhu inna a'toina kal kausar kapan maca al kafirun pahlok tau senutup pahainter apa mun tak pati apal cak macam maca al kafirun mun pah tepene ngete kemudian samalam tak mari bu aja Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la tak bisa pemulai kada nih. Mun tak pati apal siap maca al kafirun mun tak entre tengah ada senutup mare. Siti Aisyah rajin Kanjeng Nabi ni gula sampai tak betah pada bukan Siti Aisyah ni kan rajin saya paling muda kan Nabi Muhammad rajin ni ke benih situng jadi saya terus Apollo ngeben Siti Aisyah ni kan kotu ada tek kiliran rajin-rajin saya lain ternyata Nabi Muhammad dapat katil Siti Aisyah bekton asarin etel Siti Aisyah ni ke benih pah asarin apa jong malam tak ambu sampai jamun Siti Aisyah Kanjeng Nabi sampian saya salin kantong hulan kin ada tek kiliran raja-raja selain dapat kantong pian benih pahasaren pah bojong kan semalam empian kan lay jamin swarga empian bagi tak apa aja kan dapat kun swarga ambur apa saya bojong tahajud je campian lay jamin swarga pakwa jawab Nabi Muhammad afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah kaki tak seneng mun ku syukur ke Allah justru pulan sengko lay jamin swarga tang pejeng sebagai bentuk syukur ke Allah karena engkau bi Allah lah jamin bekal pecrah makanya tang pejeng sebagai syukur bi Siti Aisyah ni kan oleh Nabi Muhammad ganggu dalam riwayat ni lah Nabi Muhammad mana solat ka sa Siti Aisyah pah agentang ya deng ni kentang Nabi Muhammad ngerset terus sakit bajeng cek iman Nabi Muhammad kuat bemuntuk pak kahulil yasin apa jeng tahajud pah ni bini agentang ya deng deh hah nyampit pole dia apa tu pak kahulil yasin apa jeng tahajud pah ni bini agentang ada ruku langsung ke bawah pula macam hahaha ni kene tahu apa kakek Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula benajunan sing aku cintakan Nabi Muhammad mun tak ninca dalam lakuna Kanjeng Nabi percuma pada rabu maka mun bisa ninca di dalam amul jaki orang miskin
tore tenda cara kanjeng Nabi amul jaki orang miskin tak bisa ninten nge gak dinto tore tenda bejengah kau lebih najunan cak tinggal kelakuan sunat kula benajunan mun abjang sunat 5 bektot leso mi pola sing malam bisa cegah tapi insyaallah mun tang betang lauk cegah malam thank you bu akemi mari akemi teh dung boleh malaikat legal-legal malaikat kari ngalak buku bener pen tulis ternyata mari akemi melekar lo ahudu tak bisa ninten nikah mi pola bisa ninten ada de remah Nabi Muhammad mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada ngangkui telau kiriki 3 jari keng cepon ulama ring tang betang lau ada ninten kanjeng Nabi tak usah ngangkui telau kiriki sepenting de tak banyak sepenting sakoni ni keampun ekocak norok Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ada telau kiriki ni kenunjuk aki de Nabi Muhammad ni kesakoni cuman Nabi Muhammad de telau kiriki ni kasih de korma roti tang betang lau ngan merongki aku itu lagi dikit, saari tamar, ya pateleng pereng ngadi ero mungan merongki, tikel makin aku lema kiriki, sebenting daerah sakoni, maksud tak kesolok sampai cek kenyang, ni keampun ninde guste kanjing, nah nukaum, la nakulu hatta naja, wa idha akalna la nasba, kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali dalam keadaan lapar, mun tak lapar tak ngakan. Wa idza akalna dan ketika kami makan kami tidak sampai kenyang. Ini kan Nabi Muhammad mun tak lapar tak ada ketika ada tak sampai kenyang. Ya kan tuh ini ketur kadang teu tak ninga nyabut tuh. Ini kan norok Nabi Muhammad. Tak bisa norok Nabi Muhammad dalam daerah, tak bisa norok Nabi Muhammad dalam bajengah. Pola dalam sarinah, asarinah ninde Gusti Kanjengna. Enggak napa Nabi Muhammad mun asarin. Nabi Muhammad mun asarin miring kanan ngadep kiblat manabi etang betang ini keberarti aulo deje adu bere sepenting ketika asarin na aulo deje adu bere masalah kapan ngedep hablingkang kebun temor lo apa sepenting dia ada kau leben ajunan ampun ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap ngelaku kelakuan bagus nih ke asiwak siwak ni kalau ketungang kui kaju siwak kesah lo ketungang kui kaju arok sampian saya laki nih kan mana buah jangan nih berlengan kelampinan nih aniat ya tina niat asiwak ni kepada sepenting ben bareng kasar bini ngangkui ruku na tak napa pembian jadi mana buah jangan ruku na deh jadi mun ruku na ruku pote oleh 2 hari abati siwak kuliah teman mangkirok masjid siwak ni ngangkui sarung ngoreng sini kan punten tak pernah pangangkui sarung ni tak napa siwak cuman mun tempo na mancing pas sarung pak atas tak kok siwak si bebe Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya rasa aku cinta ke Allah, maka larang na Allah kutu ambuin niki. Saya rasa aku cinta ke Nabi Muhammad, maka kutu ittiba li Rasulillah. Kutu ninta munta ngalako, munta ninta saja saya kelako. Panapa saya kelako bi Nabi Muhammad? Kadi tak cinta pada Rabu. Jelas. Pas itu waki boleh. Wa manidda'a hubbal jannah saya rasa ngako terro masuk aswarga walam yatasaddaq bimali keng tunyana tae infak aki tunyana tae sadaka aki orang ngecer cerek beda saya cerek banyak ini kan tar kebis seeko cak cerek nikah para Rabu kula benanjunan setiap pak na pak asalading tibi sabek di ngoreng saya yarep bener yang ngeleleng nikah kak lo ngibar rokok ngibar korek kebriya bener sih nah nikah cerek nikahnya mana korek kayak saya nyari kancah tapi
Tapi mun lakar ta andi yen ten cerek deka salading tibi kaya mani berarti andi pahding orang terwe nika cereknya mana sepenting gula benajunan nika mun beda apa ring masalah keng abri banyak abri cicik na pacang kemampuan tak ada pada nggih cek bagi kapi mun leku ki odi kecuali keng bah langsung din budin tak odi kia umpama keng tatang kena sampian secerek tikel cek sak kasak njok lek tatang ke cerek gempang sampian mun andi tatang ke cerek ni ke gempang dek remah carana bi sampian beri inetok beri ku tak secerek ni ke au belabek ke sampian lambat nilpun ni kui suara melolok lambat ni ke makin nilpun lagi bini bek melarat anapa cuma suara ni ke boy setro nilpunan nangkin ada tek kol 12 malam gratis nggih kan sinyal ki melarat sinilpunan nangkin naik ke pungkana gedeng betang kilambo cek muntane ke pungkaan sinyal tado nelpon oleh setengah jam baterai tak kuat cenot deh akhir terpaksa nelpon sambil ya cas oleh setengah jam ku tak apa baterai nekembungi budi bener Allah lambak ni kalau kayak bini muncar pacaran saya ngandung HP nak benenja lo ngandung cek baterai tanam deh baterai tanam nilpun makin ngakui video call ni termasuk semak dek kazina para rabu cek makin makin jauh selake beda Jakarta si bini beda tang lauk makin jauh makin bisa amu temu mua kak face to face mau temu mua bener iya mun karo muan saya ketela mun le era padang sekali iya mun karo le era saya ketela bahaya makin nih kak ala kutusan nih kak gempang makin mun lambek ya Allah balak nih ke lambek ngatela aurat tababi ni setahun sekalian lambek telasen apa kala nih ke lambek beni oleh na TV beni king icu dua kibi saya sepo kapan telasen balake ki kalbe kalaben babi ni balake ni kan ngaleleng kon babi ni kan epang ngangkap biteng keluar sini kelambek cepon gula pada tak nyapo cek gula kelahiran tahun belu jadi gula makin ki umur 17 tahun Allahumma sholli ala Muhammad lebabi ni lambek ni ngangkak biteng beng labeng aroma ni kalambek kan beda kajuh malang labeng bun bebe kesajang ring bengkalan betornya mana beda kia kan to napanya mana kaju si malang ibeng labeng betor kia papai kok siapa ngucap papa aja cangring bengkalan betor jadi babi ni lambek nikah ngibececen keluar pola ni beng labeng kasebede kaju ni karena samperan lambek takut tak berengkak seng samper padeng betes babi ni ketela di bang laki ki kalbekal jadi lambek ni paling ngepol ni kalau ngetela betes ni setahun sekalian mun tepak kasih meleng je pun lambek seng mal mah balaki ni kentar kon babi ni kan peteng lambek tabing selek sekro elo beng ide budin Roma kan kriking balak kayak aja masuk di luar babi ini teku di dalam sini kelambanya mah ini kalau paling meleng nih kak masuk kriki nih kak apa kan dan saya meleng kriki saya masuk lambe makin benih kriki kruku Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin ni kelakuan dek kazina ni kegempang para rabu. Malah makin muni bengkalan. Mun pah andi bekal sing las telasan pah eko ni bekal bini bekal laki ro Kak. Bede kan tradisi ngak nikah. Nah,
Tak apa-apa kering dina saya kocak. Sing las-telasan ka sele bekal bini ekoni ibi bekal lah. Ekoni ibi bekal lake. Amulai kol 10 pagi beli kol 12 malam para Rabu. Kula tak alang-langa sampian main cem anak bin ing entar konbe kalayato re cek dengan nikah tradisi tak bertentangan kelebihan syariat keng cara no kudu tepak jadi mun sampian andi anak bini las telasan bekal laki ing pah deteng ngin cema alek pak iki be kecompok compok bede bolo tro oni ngaka bekal kula jawab bimbian iya congki be mak le bekal lajeng tar kon kake lo apa nak keng thi na ya kake kalala mole ka ada bekal ada kimak le etrak cibi terekan nade iya macam hi grup na kake dia tadi sero mole ka ada bekal la keng sebini deki mak le entar kon bekal etat gucing bi tretan bini ing beni pas bini penyiklak ka bekal la ke ing ruwa sampean me tak kira pikiran cek dengan benteng patorok ka koceng